Mayong buntag sa tanan, welcome back tayo Brad para sa atong regular vlog Brad. Shoutout ko sa tanan-tanan, viewers, followers o subscribers sa YouTube o sa FB. Shoutout ko ninyo diha tanan-tanan. Sa di pa tayo sugon Brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad 3D Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you. Ang marami yung Brad. Una-una, recap to sa result kahapon ng Brad. Sa 2 PM ni gawas 385. Ang atuan natay 386 gi minus 1 sa naka minus. Congrats na lang. Og pagka 5 PM ni gawas 144. Wata na Brad. Layo atong number na to kay wa mo tunong sa missing number. Og pagka 9 PM ni gawas 681. Diri ta naka sinikita ni Brad. Congrats ha sa nakakuha. Ato nang hot number sa nakakuha. Congrats na lang. Ako yung nangikon gapon ha. 603 613 618. Ako yung nangi istorya ninyo. Congrats sa nakakuha. Sa nakabalik sa atong regular vlog. Congrats na lang sa tanan-tanan. Kung karon, matag na putag mga combination proballs para karon adlaw. Atong waiting number 812-684. Kung ganahan mo ani target niya rambole. Ha, sa pagtaya ni old draw. I-old draw na to kay kung di magawa sa 2 PM atong balikan sa 5 PM o sa 9 PM. Base na sortyo ni taning atong waiting number paragon tani. Muna nga pick up ha sa ganahan pick upon. Pick up ta sa atong number. Sa nakadao gabi congrats ha sa tanan. Naka subaybay og nagsunod sa atong mga number. Nasa regular na siya Brad. Mabitag ingon ko ninyo nga regular ultrog yung regular kay may chance kung na basta di mo gawas sa 2 PM di mo gawas sa 5 PM nga bawi ita karon matag tagpon mga kuan na ano ta sa atong guide o pasakay. Itong guide na to karon 9 pasakay to 2 og 7 kombinasyon na 9 to 7 target og rumble kana kung sinikit mo kani imong size tingin nyo na basikan ni mo gawas 692 pa-slirin nyo na kung ganahan mo na screenshot pick up pa sangay pick upon nagyo pick up lang tani bro na iska katong mahilig og eskalera pirada mo eskalera ron ato eskalera na to 901 og 5 4 3 kana target og rumble pick upan yun na kung ganahan mo na basta kana to eskalera karon screenshot pick up lang ta bro pick up lang ta kaya nga naman sa regular na agad itong mga combination na double itong mahilig og double atong double karon 1 91 og 4 48 target og rumble pick up pa kung ganahan mo pick up na pick up pa ha atong bahaw ani 660 pwede nyo na balikan kung ganahan mo na pick up pa ha sa ganahan mong pick up pa pick up lang ta katong syndicate og semicolon gabi ha pwede nyo balikan to syndicate og semicolon gabi triple itong mahilig og triple pwede mo mag-all na may budget ang itong base triple na to 6 og 2 muna i-base na to ha kung na budget pag-all o to sa online mag-all 10 pesos ra piso-pisohan na ninyo mudaog na mo 871 muna nga katong pa naka-register pwede mo mag-register kung unahan mo sa atong number sa atong mga kuan pag-register mo parang dili na hassle mo taya kaya mag-all mag-triple 10 pesos sa 10 peso tipid ba tipid makatipid ka ay sa atong special number sana sa special number maka unas pata karon atong special number karon 8 to 9 target og rumble kana pwede mag-trace pwede mag-size
pick up pa kung ganahan ka mo pick up na brad. Screenshot. Yung pick up lang tas atong number. Yung mata kay box ay mo gawas. Ang ato ani guides and probables only laman dikit o kuyog mo riyan tong ikuan ani. Hat number sa ganahan og hat number. Ano ta hat number do? Atong hat number nato karon 179 target og rumble. Kung sindikit mo ani pwede mo 0, pwede mo size. Pwede mo 0, pwede mo size 079. Pick-upan nyo, gahapon wala pa na mo kuha. Muna pick-up sana ngay pick-upon. Pick up lang ta. Ano ito sa tong base number? Sana sa base number maka tiyam-tiyam ta karon. Atong base number na to 705. Target og rumble. Pwede mag-1, pwede mag-2. Kana bitbitan na. O kana ra ba, salamat sa paglantaw ha. Kung may suporta lang, mag-like lang ta, mag-share o mag-follow. Thank you nang marami nga brad. Screenshot. Screenshot nga brad. Masiday. Pamitsa. Katong nag-birthday karon, kani pwede nyo ni bityon karon. Pamitsa birth code pang birthday. Atong pamitsa karon 408 o 508. Kana target og rumble. Kung mo slide mo ani 308 or 608. Basta mo slide mo na. Kamo na bahala kung pick upon nga 308 608. Screenshot. Sa ganahan mo pick up pa. Pick up pa. Parisbak ta karon kay murag nuda ang nay mo risbak ron ba. Muna mo hatag tag parisbak. Parisbak ha, atong parisbak karon 738 ha og 8 ay dili. Lagi 835 target og rumble. Parisbak ha, parisbak sa ganahan ng parisbak kani atong parisbak 738 og 835. Screenshot sa ganahan ng parisbak. Kung di mo ganahan ayaw pugsa. Ayaw pugsa. Depende ra kung respetary ko ninyo kung ganahan mo. Pabonus. Kung na mo yung budget pa respetary, pero wa mo budget kamo na bahala brad. Pabonus na to. Ang atong pabonus na to, kung di mo gawas sa 2 PM pwede nyo balikan sa 5 PM o 7 PM kung ganahan mo. Ato pa bonus 162 target og rumble. Pwede mag 0, pwede mag 9. 192 092 162 062. Kana kung ganahan mo bita. Screenshot. Kung ganahan mo na bita. Kung di mo ganahan pa sedikit, ka na ra. May problema na. Pound the spot. Sana sa pound the spot mo tunong ni karon para mo na spot yun, di ba? Ato pound the spot karon 316 target og rumble. Pwede mag 0, pwede mag 9. Kana bitbita. Og salamat sa tanan. Sana sortiyon ta karon. Paragon ta karon adlaw kay murag kadaog man ta gabi no. Muna nga padayon lang ipunta win or loss kay kadaog ra kita naray adlaw nga para ato. Kana mapatal yun. Target yun niya on the spot. Mo gyud nay mayo. Ang pagyo suporta lang, mag-like lang ta, mag-share og mag-subscribe. Thank you and good luck. God bless sa tanan.